ମୋ ନାଁ ଶକୁନ୍ତଳା ନାୟକ, ଦୋହରାପାଟଣା, ପୋଷ୍ଟ ସୁନ୍ଦରପୁର। ଆଜି ଭଲ, ସେ ବି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଥାର ଉତ୍ତରଟା ଦଉଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଆସିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଇଥିଲି, ଆସିନଥିଲି। ଆଉ ମନେକର ଯଦି କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଯେ ମୋର ବୟସ ତ 75 ବର୍ଷ, ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି? ନା ସବୁ ଭଲ। ନା 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 ସେ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ୁନି, ହାତ ବଥା ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୋକ ହଉନି। ହଁ ଭଲ ହଉଛି, ପୁଣି ମେଡ଼ିସିନ କମିଗଲା ବେଳକୁ କମିବ। ହଁ ଆରଡ଼ି ପାଖ। ହଁ ବ୍ଲକଟା ଚାନ୍ଦବାଲି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଗୌରବ ମିଶ୍ର, ଧାମରା ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛି। ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ଆସୁଛି, सोमवार शनिवार बुधवार। मेडिसिन डेली 40-50 पेसेंट होती, मेडिसिन ठीक दिया हो, सेवा भी भल ठीक अच्छी, सब संस्थान ठीक भल अच्छी। हाँ निःशुल्क सेवा हो। मोर परिचय, मो गौरी राणी नायक, ए कोठार बासिंदा, ए रामकृष्ण सेंटर भी शिक्षयित्री अच्छी। रामकृष्ण मिशन तरफ जो निःशुल्क सेवा से सप्ताह 3 दिन, सोमवार बुधवार शनिवार सब मागणा चिकित्सा, औषध मागणा औषध, डाक्तरी चिकित्सा, टेस्ट भी हुए, सब प्रकार टेस्ट करा जाउची, सेटा भी अधा पैसा आपणकर सब भल क्वालिटी मेडिसिन दि जाए। भद्रक रु आमर गायनोलॉजिस्ट, रविवार रे गायनोलॉजिस्ट एठी जो चिकित्सा आसुछंती ने आम गाँव आम अंचल पाख आख गाँ सब सेवा तो माने उल्लेख योग्य। आउ सेवा जो चलुची आम जोटा कि सरकारी चिकित्सा सुविधा पाचु, सेवाटा माने तत्क्षणात पाचु। जिते सरकारी चिकित्सालय बंद रोचे, आम ये सेवाटा पाई पारुछु। तरफ माने तत्काल सेवाटा जोगे दि जाऊँ समस्त। सप्ताह बुधवार शनिवार रविवार गायनोलॉजिस्ट आसती, गायनिंग देखापी आम स्त्री विशेषज्ञ जो आस चिकित्सा सब जगह। मु सेक्रेटरी रामकृष्ण मिशन आश्रम कोठार ये 2012 ये सेंटरटा चलुची। प्रधान केंद्र हूँ रामकृष्ण मिशन बेलूर मठ, यहाँ हूँ तार ब्रांच सेंटर। श्री माँ शारदा देवी ये 1910 रे माँ ये आसते से उद्देश्य ये सेंटरटा चलुची। सेंटरटा जे स्थान रही हूँ गाँ ना हूँ कोठार। ये कोठार गाँ प्लस आखपाख गाँव किसी गरीब लोकंर सेवाई रामकृष्ण मिशन गोटे दातव्य चिकित्सालय आरंभ कर चिकित्सालय चलती। बर्तमान सप्ताह 3 दिन ये सेंटर चलुची। रोगी मैंने विभिन्न जगह आसुँच, सेवा आम करुँ। प्रतिदिन प्राय 50 लेखा
ରୋଗୀ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଥାଉ। ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସୋମ ବୁଧ ଶୁକ୍ର, ସୋମ ବୁଧ ଶନି। ଏ ବିଭାଗର ମାନେ ଏଇଟା ଜେନେରାଲ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ଶିଶୁ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗାୟନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଛି ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସକାଶେ ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସକାଶେ ଗାୟନଟା ଆପାତତଃ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ସୀତାକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ 7 ନ୍ୟୁଜ୍।